जी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों होता ये है कि हम अपने दोस्त से या कहीं से कोई अच्छा कबूतर ख़रीद कर लाते हैं, तो उस कबूतर ने पहले परवाज़ की होती है, उसने पहले अपना एक मदार बनाया होता है, तो उसको नई जगह पे लाके पक्का करना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत बेहतरीन कबूतरों को ज़ाया कर बैठते हैं। और इसी तरह जो हमारे घर के जोड़े होते हैं, उनके जो कामयाब जोड़े हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, हालांकि बहुत कामयाब जोड़ा होता है लेकिन फिर भी उसके बच्चे जो हैं वो हमसे ज़ाया हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि हम उन बच्चों को सही तरीके से घर का पक्का नहीं कर पाते। बहुत लोग इसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल जो तरीक़ाकार बताया जाएगा, अगर आप इस पर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अगर आपके कबूतरों के अंदर सलाहियत मौजूद हुई तो आपका कबूतर आसानी के साथ घर का पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं बड़े कबूतर की, यानी ऐसा कबूतर जिसको आप अपने किसी दोस्त से लेके आते हैं या कहीं से आप उसको ख़रीद कर लाते हैं कि ये बहुत अच्छा कबूतर है, उसको आपने घर का पक्का कैसे कर रहे हैं। दोस्तों सबसे जो पहला काम है, आपने ये करना है कि आपने उस कबूतर को बांध लेना है। सारे पर बेशक उसके बांध दें, सारे पर उसके बांध दें। बांध के पहले 7 दिन जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने उसको छत दिखानी है। जहाँ पे आपके कबूतर उड़ते हैं बैठते हैं, आपने उसको छत दिखानी है। यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी बात है, वो भी मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कोई भी कबूतर जब तक अपने उस खुड्डे को, जिस खुड्डे में वो आ चुका है, जब तक उस खुड्डे को अपना घर नहीं बना लेगा तब तक वो कबूतर वहाँ पे पक्का भी नहीं होगा। यानी कि जिस कबूतर को आप ले के आए हैं दोस्त से या ख़रीद के, उसको टाइम दें, इतना टाइम दें कि वो खुड्डे को अपना घर बना ले। अच्छा, पहला हफ्ता जो होगा आपने उस कबूतर को बांध के सिर्फ छत दिखानी है, उसको बाहर बिठाएं, धूप के टाइम पे उसको छत देखने दें। 1 हफ्ते तक यही काम करें। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद आपने उसके पर जो है वो थोड़े थोड़े से ढीले करने, यानी बहुत ज़्यादा ढीले नहीं करने और ना ही मुकम्मल खोलने हैं, सिर्फ थोड़े थोड़े उसके पर जो हैं वो आपने ढीले कर लेने हैं। और उसको खुद नहीं उड़ाना बल्कि उसको आज़ाद आप यूं छोड़ेंगे ढीले परों के साथ। वो कबूतर अपनी मर्ज़ी से ठापे लगाएगा, यानी कि जाल में ऊपर अड्डे पे नीचे बैठेगा वो, इस तरह से। वो 1 हफ्ता आपने उसको ढीले परों के साथ 1 हफ्ता आपने उसको और दे देना। तो इस प्रोसेस में गुजर जाएंगे 2 हफ्ते। अब आपने क्या करना है, यानी कि पहला हफ्ता आपने मुकम्मल उसको बांध के उसको छत दिखाई, उसके अगले हफ्ते में आपने उस कबूतर को ढीले पर कर दिए, लेकिन उसको अभी तक आपने उड़ाना नहीं है। दोस्तों बहुत लोग बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं तो उड़ा देते हैं, वो ज़ाया कर बैठते हैं। कबूतर इतनी जल्दी, जो बड़ा कबूतर होता है वो इतनी आसानी के साथ पक्का नहीं होता, जो क्यों, वो पहले उसने परवाज़ की होती है, उसका एक मदार बना होता है, तो लिहाजा उसको पक्का करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर इस प्रोसेस पे जो मैं बता रहा हूँ इस पे अमल कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपका कबूतर आसानी के साथ पक्का हो जाएगा। 2 हफ्ते गुजर गए, आपने उसके पर ढीले किए हुए थे। अब जो आपने करना है, जो मेन काम है, अब आपने मेन काम ये करना है कि आपने उसके बाहर वाले 4 पर जो हैं वो खोल देने। अंदर वाले जो आपने पर बांधे हुए हैं उनको आपने नहीं खोलना, वो आपने जिस तरह से ढीले किए हुए थे इसी तरह से बंधे हुए रहें। ढीले पर वो बेशक हों लेकिन वो बंधे हों, बाहर वाले पर आपने खोल देने हैं। और सुबह के टाइम पे ऐसे कबूतर को आपने बाहर नहीं निकालना, आपने उस कबूतर को बाहर निकालना है दोपहर के टाइम पे। और जब आप उसको बाहर निकालें तो ठप्पे कबूतरों के साथ बाहर निकालें, यानी ऐसे कबूतर जो 20-25 मिनट या पौना घंटा उड़ने के बाद जो नीचे नीचे गेड़े लगा के अपने घर वापस बैठ जाते हैं, ऐसे कबूतरों के साथ आपने उसको बाहर निकालना है। और उसको जब उड़ाएंगे दोपहर के टाइम पे, तो ठप्पे कबूतरों के साथ जब आप उसको उड़ाएंगे तो उसके बाहर वाले पर खुले होंगे, अंदर वाले पर उसके बंधे होंगे। तो इस वजह से वो कबूतर बहुत ज़्यादा बुलंदी में नहीं जा सकेगा और नीचे नीचे गेड़े लगाएगा। और उसको 2 हफ्ते का टाइम मिला होगा, 2 हफ्ते जिस कबूतर ने अपनी छत देखी होगी और वो ढीले परों के साथ, यानी बंधे हुए ढीले पर,
جب وہ اڑے گا نیچے نیچے گیڑے لگا کر وہ کبوتر آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے گھر آ کے بیٹھ جائے گا۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے 1 ہفتے تک، یعنی 1 ہفتے تک آپ اس کو باہر والے پر کھول دیں اور اندر والے پر اس کے بندے ہوں گے، ٹھپے کبوتروں کے ساتھ آپ اس کو چھوڑیں گے۔ اس طرح سے دوستو مکمل یہ پروسیس ہو گیا 21 دن کا، یعنی 3 ہفتے گزر گئے۔ اب جو آپ نے کام کرنا ہے، اب یہ آپ نے کرنا ہے کہ اب آپ اس کے پر جو ہیں وہ کھول سکتے ہیں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ آپ نے اپنے دھیان میں رکھنی ہے کہ اس کبوتر نے کھڈے میں اپنی جگہ بنائی ہو، یعنی اپنا گھر بنا لیا ہو۔ اگر تو اس کبوتر نے کھڈے کے اندر اپنا جگہ نہیں بنائی، یعنی اس کھڈے کو اپنا گھر نہیں بنایا، تو بے شک آپ اس کے پر ابھی مت کھولیں، کیونکہ کبوتر تب تک پکا نہیں ہوگا جب تک وہ کھڈے کے اندر اپنا گھر نہیں بنا لے گا۔ تو دوستو اس کے بعد پھر آپ اس کبوتر کو کیسے اڑائیں گے؟ جب آپ نے اس کے پر کھول دیے 21 دنوں کے بعد، آپ پہلے اڑا رہے تھے 12 بجے، اب اس سے اگلی پرواز میں آپ اس کو اڑائیں اگلے دن یعنی 11 بجے، اس سے اگلے دن 10 بجے، یعنی کہ ایسے کرتے کرتے 1 گھنٹہ آپ پیچھے چلے جاتے، آپ نے پیچھے چلے جانا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد ہمارے زیادہ تر دوست یوں کرتے ہیں کہ وہ 5-6 دفعہ اڑانے کے بعد جیسے کبوتر اڑ کے گھر آ کے بیٹھتا ہے، وہ اس کبوتر کو اڑانا بند کر دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب اس کو مقابلے کے لیے اڑائیں گے۔ لیکن آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس کو بالکل اڑانا ہے، آپ کو صحیح اس کو اڑائیں، یعنی کہ جتنا زیادہ وہ کبوتر اڑائے گا اتنا ہی زیادہ وہ پکا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ وہ فٹ ہوگا پرواز کے لیے۔ تو دوستو یہی طریقہ کار جو ہوگا یہ ہمارے بچوں کے لیے ہوگا، یعنی کہ جو ہمارے گھر کا جوڑا ہے، جو گھر کا جوڑا اس کے جو کامیاب ترین جوڑے کے بچے ہوں گے، اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہی آپ نے اپنانا ہے۔ یعنی کہ پہلے بچوں کو صرف چھت دکھائیں 1-2 ہفتے، اس کے بعد اس کے جو پر ہیں وہ باہر والے پر آپ نے چھوڑ دینے، اندر والے 4 سے 5 پر جو ہوں گے آپ نے اس کے باندھ لینے ہیں بچوں کے ساتھ، اور اس کو اڑائیں مت۔ یعنی پہلا ہفتہ صرف چھت دیکھی، دوسرے ہفتے میں اس کے پر جو ہیں وہ ڈھیلے ہیں، یعنی کہ بچہ گھر کا بچہ ہے تو اس کے تو آپ بے شک سارے پر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر کا بچہ ہے تو اس کے آپ اندر والے 4-5 پر جو ہیں وہ باندھ لیں، باہر والے پر جو ہیں اس کے وہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا ہفتہ آپ اس کو ایسے دیں گے، اور اس کے بعد وہی طریقہ کار اس کو ٹھپے کبوتروں کے ساتھ آپ چھوڑیں، دوپہر کے ٹائم پہ چھوڑیں، اور جیسے وہ کچھ گیڑے لگا کے گھر بیٹھنے شروع ہو جائے گا، اسی طرح سے اس کا جو ٹائم ہوگا وہ آپ پیچھے لے کے جاتے جائیں گے۔ یعنی اگر آپ پہلے اس کو 12 بجے اڑا رہے ہیں تو پھر اس کو 11 بجے اڑائیں، اس طرح 10 بجے، اس طرح آپ نے پیچھے آتے چلے جانا ہے۔ اور دوستو جب آپ کا کبوتر پرواز کرنا شروع ہو جائے تو اس کو 5-6 مرتبہ گھر بیٹھنے کے بعد روکنا آپ نے نہیں ہے، اس کو بالکل اس کو ٹرینڈ کریں، مکمل اس کو فٹ کریں، جتنا زیادہ وہ پرواز کر کے آئے گا وہ گھر کا بھی پکا ہوگا اور فٹ بھی ہوگا۔